Hi guys! I'm starting vlogging in YouTube. Nag-iipon din ako guys para makabili ng phone. Tama ba? Marami akong collection na bracelet. So, dito ko nilalagay yung coins, piso-piso. Diyan ko nilalagay. Mga piso-piso kong coins. And guys, ito yung OA. Andito yung mga collection ko guys. Mga bracelet. Meron pa yan. May 2 cards. May ano dito. Mga Cinnamon Kuromi, Melody, mga ganun. And may Binimita. This. Bracelets. Wait lang. Eraser. And keychain. Lotion. Cologne. Mga coloring. Anong mga? Isa lang to. Nandun yung iba. Yan lang yan. Mga clip, ipet, and nails, earrings, and this. Nagkalat na ako. Ibabalik na. Okay lang. Yan, para makita nyo. Yan. Puller. That's all. Bye.